4096 का फिगर आपके लेफ्ट एंड राइट पे मौजूद है। 96 का फिगर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अहमियत रखता है। मैं इसे लेता हूं राउंड में और हटा देता हूं 96 को, यानी 4000 कस्टमर आपके लेफ्ट पे मौजूद होते हैं और 4000 कस्टमर आपके राइट पे आफ्टर 1 ईयर जस्ट अगेंस्ट ऑफ डुप्लीकेशन। 5% आपके वो लोग हैं कि जो डेली 1 साइन अप करने में कामयाब होते हैं। इन तमाम में से अगर 5% लोग 1 साइन अप करें तो आपके लेफ्ट साइड पे उस दिन नए कस्टमर आपके साथ शामिल होंगे 200 कस्टमर, और आपके राइट साइड पे 200 कस्टमर आपके साथ शामिल होंगे। अगर 200 लेफ्ट एंड 200 राइट 5% काम करने की सूरत में शामिल हो रहे हैं तो आपका कमीशन मैच्योर होगा उस दिन का $2000, जो कि बदतरीन सूरत हाल में मैच्योर हो रहा है। क्या ये $2000 आपके उस दिन का मिल जाएंगे? अगर मैं सवाल करूं तो डेफिनेटली आपके पास है जवाब यही आना है कि मिल जाएंगे, जबकि कंपनी हमसे एग्रीमेंट कर चुकी है इनिशियली दैट वी विल नॉट पे यू मोर देन $450। कंपनी उस वादे उस दावे पे कायम रहती है और इस बदतरीन सूरत हाल में भी जो कमीशन हमारा जनरेट होता है उसमें से हमें देती है 4 फ्लैश हो जाते हैं और कंपनी के अकाउंट में चले जाते हैं। यानी कंपनी हमसे कमा रही होती है, हम कंपनी से कमा रहे होते हैं। हमें गम नहीं होना चाहिए कि कंपनी हमसे क्यों कमा रही है, क्योंकि ये जो $450 है इसके कमाने के लिए हमने लामहला 12 से 14 करोड़ इन्वेस्ट नहीं किए थे, और ना ही इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की सूरत में जो मेहनत की जाती है वो की थी, और ना ही हमारी रातों की नींदें हराम हो गई थी जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की सूरत में हो जाती है। जस्ट अगेंस्ट ऑफ हेल्पिंग पीपल, लोगों की मदद करते हुए जब हम $450 कमाने लगते हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही कहा जाता है। हमें शिकवा नहीं होना चाहिए कि कंपनी हमसे क्यों कमा रही है, बिकॉज हम कंपनी की वजह से कमा रहे हैं। यहां पे मैंने बात की 5% की, जबकि प्रैक्टिकली 70% लोग एक्टिव होते हैं हमारी टीमों में, 30% डीएक्टिव होते हैं फॉर द टाइम बिंग। जब 30% इन 70% का लाइफ स्टाइल चेंज होते हुए देखते हैं तो अपने उस वक्त पे भी जो जाया कर चुके हैं परेशान होते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। सर एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस, एक मल्टी मिलियन का बिजनेस जस्ट यहाँ पे मैंने कन्वे किया है। आई एम जस्ट कन्वेइंग व्हाट आई एम डूइंग। इस खूबसूरत सिस्टम की मिसाल बिल्कुल उन आमों की तरह देता हूं कि जो 70 या 80 90 रुपए किलो हम खरीद के घर ले आते हैं। पूरी फैमिली मिलकर आम खाती है और आम खाने के बाद बचता है गुटली। एग्री करेंगे आप तमाम लोग? गुटली बच जाती है, बड़ी बेकार सी, बड़ी वैल्यूलेस सी, आमतौर पर उसे डस्टबिन में फेंका जाता है। सर ये जो GMI का ऑफिस आपको मिलता है जस्ट अगेंस्ट ऑफ शॉपिंग, दिस इज जस्ट लाइक दैट गुटली, वैल्यूलेस, वर्थलेस। आम के मजे ले लें, घड़ी पहन के खुश हो जाएं, सिस्टम पे कोई तवज्जो ना दें। लेकिन आपने अगर उसी बेकार सी गुटली को इस नीयत से जमीन में गाड़ दिया कि आपकी आने वाली नस्लें कुछ हासिल कर सके, तो आप पे जिम्मेदारी आती है खाद मट्टी और पानी की। जब आप खाद मट्टी पानी का ख्याल रखते हैं तो उसी बेकार सी गुटली में से निकल आती हैं कोपलें A और B। बिल्कुल उन कोपलों के मानिंद है कि अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिस तरह उन कोपलों के लिए आपको खाद मट्टी पानी के अलावा तेज धूप, तेज हवा, चरिंद और परिंद का ख्याल रखना है, इसी तरीके से मिस्टर A और मिस्टर B जब आपके साथ शामिल होते हैं तो आपकी जिम्मेदारियों में चीज शामिल होती है कि आप उन्हें लर्न करें, उन्हें सिखाएं, उनको गाइड करें, उनको सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें। जब आप यही सिलसिला कायम रखते हैं तो कोपले तब्दील हो जाती है एक पौधे में। आपकी जिम्मेदारी कम हो जाती है, खत्म फिर भी नहीं होती। आप वक्त पे पानी तब भी दे रहे होते हैं, यानी अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, अपनी टीमों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, उन्हें गाइड कर रहे होते हैं। जब यही सिलसिला आप कायम रखते हैं तो वही कोपले जो तब्दील होकर पौधा हो चुकी थी एक तनावर दरख्त बन जाती है। जब ये तनावर दरख्त बन जाता है तो फिर आपको पानी देने तक की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तनावर दरख्त अपनी नीड अपनी रूट से हासिल कर लेता है। यानी आपकी इन तमाम लोगों में से आप जैसे कई लीडर्स आपको लेफ्ट एंड राइट पे मिल जाते हैं, कई प्रेजेंटर और कई ट्रेनर आपके साथ शामिल हो जाते हैं, आपका काम डिवाइड हो जाता है। फिर आप टाइम फ्रीडम एंजॉय कर रहे होते हैं, यानी उस दरख्त के साए में बैठ के रोजाना 450 आम खा रहे होते हैं, जबकि ना सिर्फ आप बल्कि आपकी आने वाली नस्लें भी मुस्तफीद हो सकती है। और ये जो दरख्त है ये आम की तरह सीजन में नहीं आता, ये पूरा साल हमें मिल रहा होता है बगैर गैप के, अल्हम्दुलिल्लाह। यहां पे मेरी प्रेजेंटेशन अख्ताम होती है। मैंने अपने तौर पे पूरी कोशिश की है कि जो प्रेजेंटेशन जो बिजनेस मैं जानता हूं आपको कन्वे कर सकूं। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई सवाल बच जाता है तो आप अपने इंट्रोड्यूसर को पहले थैंक्स कीजिएगा कि जिन्होंने आपको यहां पे इनवाइट किया, क्योंकि आपका शुमार उन्होंने उन लोगों में किया है कि जो बर्निंग डिजायर रखते हैं, कुछ कर जाने की पोटेंशियल रखते हैं। उन्हें थैंक्स कीजिएगा और अपने उन तमाम सवालात के जवाब आप उनसे हासिल कर सकते हैं। उनके अलावा आपकी अपलाइन आपके लीडर्स बहुत से मौजूद हैं, यहां भी
सेंट्रल ऑफिस में भी होते हैं आपकी हेल्प के लिए, आप उनसे भी गाइड ले सकते हैं। यहां पर प्रेजेंटेशन का इख्तिताम करते हुए मैं दोबारा अपने सीनियर बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन को दावत दूंगा, और मैं चाहूंगा कि जितनी ही खूबसूरती से आपने इस प्रेजेंटेशन को सुना है उतनी ही खूबसूरती के साथ उस शख्स का भी इस्तेमाल कीजिए। یہ تھے ذیشان ہاشمی، جنہوں نے آپ کو بہت خوبصورت انداز میں گولڈ مائن انٹرنیشنل کی پروڈکٹ اور اس کا مارکیٹنگ پلان انٹروڈیوس کروایا۔ میں یہ چاہوں گا کہ ایک بار پھر ذیشان ہاشمی کے لیے آپ بھرپور کلیپنگ کریں۔ آج سے 2 سال پہلے جب میں نے اس پریزنٹیشن کو سنا تھا تو مجھے یہ کام بہت مشکل لگا تھا، اور میں اپنے اسپانسر سے کہہ رہا تھا کہ یہ 4-4 ہزار کی ٹیمیں بنانا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایک ایک سٹیپ پہ میری ہیلپ کی اور مجھے کہنے لگے کہ اسما صاحب، آپ کے ذہن میں جتنے بھی کوسچن آپ کھل کے کیجئے گا، سٹیپ بائی سٹیپ مجھے سمجھاتے رہے کہ آپ کو اتنی بڑی ٹیمیں نہیں بنانی، آپ کو 2 اچھے دماغ لانے ہیں۔ اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم، اگر نہیں کر سکتے تو کوئی ایسی بات نہیں، آپ چلے جائیے۔ میں نے کہا 2 لوگوں کو انٹروڈیوس کروانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ بس پھر ایسے ہوا کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ مجھے سمجھاتے چلے گئے کہ یہ تو پہلا سٹیپ تھا، سیکنڈ سٹیپ ہے کہ ان کا استعمال کیسے کرنا ہے، ان کو لوڈر سے لیڈر کیسے بنانا ہے، ان کو پریزنٹر کیسے بنانا ہے، ان کو ٹرینر کیسے بنانا ہے۔ وہ سیکنڈ سٹیپ میں میری ٹریننگ ہوئی، اور اس ٹریننگ کے بعد پھر میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے کہا باس اب کیا کام کرنا ہے، پریزنٹیشن بھی آ گئی، ٹریننگ بھی آ گئی، اب مجھے کیا کام کرنا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اب لوگوں سے کام لینا شروع کر دیں، اب آپ کا کام ختم ہو چکا ہے، لوگوں سے کام لینا ایسے ہی ہے جس طرح کبھی آپ نے آرمی کے جرنیل کو جنگ لڑتے ہوئے دیکھا؟ آرمی کے جرنیل جا کے خود جنگ لڑتا ہے؟ یہ سر ہلانے سے مجھے پتا ہے، ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ وہ جنگ خود نہیں لڑتا بلکہ وہ جنگ کی پلاننگ کر کے دیتا ہے، وہ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوتا ہے اور لوگ اس کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا رول بھی ویسے ہی ہے جس طرح آرمی کے جرنیل کا کام ہوتا ہے، لیکن پہلے دن یہ سٹیپ لینا بڑا مشکل کام ہے کہ میں اپنی جیب سے 6,000 روپے کیسے نکالوں۔ تو مجھے اپنا ویژن بھی نظر آ رہا تھا، مجھے اپنے بچوں کا مستقبل بھی نظر آ رہا تھا، اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے خواب میرے باقی تھے جو ابھی تک ادھورے کے ادھورے تھے۔ میں نے اس کام کو کیا، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بیکار تھا، صرف 7ویں مہینے میں کار والا بن گیا۔ میں غریب ماں باپ کا بیٹا تھا، جب شادی کی تھی تو بڑا مشکل تھا کہ وہ جو پہلے دن بہت مشکل تھا کہ میں اتنی بڑی ٹیمیں کیسے بناؤں گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آج الحمدللہ میں 13,000 کی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوں۔ لیکن ان تمام کاموں میں اگر میں یہ چاہتا کہ میں تنہا کامیاب ہو جاؤں تو یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میرے اسپانسر، میرے محسن نے سٹیپ بائی سٹیپ میرا ساتھ دیا اور مجھے وہ گائیڈ لائن دیتے رہے، مجھے وہ سمجھاتے رہے۔ میرے ساتھ وہ پلاننگ کرتے رہے، اور جب بھی مجھے کہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑا اس شخص نے مجھے تنہا چھوڑا نہیں، بلکہ ہم دونوں پھر 2 سے 4، 4 سے 16 اور بنتے بنتے آج اللہ کا شکر ہے کہ پورے پاکستان کے اندر لیڈنگ ٹیم میں ہماری کام۔ پیچھے والوں کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں آواز آ رہی؟ اس کو میں رکھ دوں؟ اوکے، آگے پاور آ گئی باس، چلیں، تھینک یو ویری مچ۔ اس پاور والے کے لیے بھی کلیپنگ کریں آپ۔ ہوش آ گئی اس کو، اس ملک اللہ ہی حافظ ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت چلی جائے، یہ کب آ جائے اور کب چلی جائے، نہ ہم اس کو روک سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن دعا کریں آپ سب لوگ کامیاب ہو جائیں تاکہ سب کے گھروں میں UPS لگ جائیں، سب کے گھروں میں جنریٹر لگ جائیں۔ بے برکتی ہے اس ملک کے اندر، اور
मैं आगे कुछ नहीं कहता आपको